sa sugod karon nga adlaw, mangin isa kami, sa kahipusoon kag sa kalag, sa kalipay o sa kasugo, sa kahimungiyaan or sa kaimulon, sa maayong lawas ukol sa balatian, tugtog sa among kamatayon. Praise the Lord, for today is the day for you, Kevin and Andrea Pauline. Kag ini nga tion, let us celebrate life, let us celebrate love. Kag of course, ini nga selebrasyon, hindi lang kamo ang nagkaselebrar. Sini nga adlaw, sini nga bulan, bulan San Santos nga Rosario, with Mama Mary ina. Ang Iloilo nga pagatipan, yara sa inyo. So let us deepen our joy, our celebration with faith, hope, and love. Sa pagkasawahay, nakabati kita kaniha, no? Ang lalaki magabiya sa iya iloy kag ama. Upod man ang babae. Kag kamo nga duha mangini isa. Ang duha hindi na duha kundi isa. Pag magsimba, focus to God, listen to God, allow God to lead you to a life full of blessings and all.